बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस शाहीन आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। सबक शहरी दिफा। आज हमारे सबक का उन्वान है शहरी दिफा, यानी हमने इसके अंदर पढ़ना है कि किस तरह से किसी भी इंसान को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जा सकती है, किस तरह से हम माशरे को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बना सकते हैं, खुद अपने अंदर इंसानियत को कैसे पैदा कर सकते हैं और किस तरह से इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं और वक्त पड़ने पर लोगों के काम आ सकते हैं। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से मुराद ये है कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद ये है कि अगर कोई शख्स या बीमार है या ज़ख्मी है तो उसको अस्पताल पहुंचाने से पहले जो इमदाद दी जाती है वो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहलाती है। ये इमदाद इसलिए दी जाती है ताकि इंसान को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके और उसकी जान जो है वो बच सके। अच्छा, अब इसके अंदर अल्फाज के मायने मैंने कुछ लिखे हैं कि जिसके अंदर जिसको आपको अगर मुश्किल लगे तो उसके आपको मायने पता होने चाहिए। मैं पढ़ रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से उसके क्या मायने हैं। आगाह करना यानी वाकिफ करना, खबरदार करना। झमघटा, हुजूम, भीड़। माइल, गले में डालने या पहलू में लटकाने की चीज। दुश्वारी, मुश्किल, दिक्कत, सख्ती। रूनुमा होना, जाहिर होना, सामने आना। सर्जन, ऑपरेशन करने वाला, डॉक्टर या जर्रा। अच्छा, इस सबक के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर खुलासा बताऊंगी कि इसके अंदर सबक क्या है और इसमें किस तरह से फिर क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है कि किसी मतलब इस वक्त बताया गया है कि किसी जगह पे बम धमाका होता है और एक बच्चा जो है वो अपनी वालदा से कहता है कि ये बम धमाका क्यों होता है, कौन लोग हैं जो ये बम धमाका करते हैं, क्यों और उनको उससे क्या हासिल होता है। तो उस पर उसकी वालदा जो है वो बताती है कि ये वो लोग हैं जो लोग दुश्मनाना से हैं, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ हमें सरहदों पर ही खतरा नहीं होता, बल्कि मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसे शरपसंद अनासे होते हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर मुल्क के अंदरूनी हालात खराब होंगे तो लाजमी बात है वो बैरूनी तौर पर भी उनका दिफा नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए उन तमाम हालात से निपटने के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा के नाम से एक इदारा कायम किया है, जिसका काम है लोगों को तरबियत देना और उनकी मदद करना। महकमा शहरी दिफा से वो इदारा है जिसमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है। शहरी दिफा के इदारे ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत का माकूल इंतजाम कर रखा है। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म के जो हादसात पेश आते हैं उसमें इसमें ये सिखाया जाता है, इस इदारे में ये सिखाया जाता है कि अगर कोई मुख्तलिफ हादसात की सूरत में आप उनको फर्स्ट एड के तौर पर क्या क्या चीज़ें फराहम कर सकते हैं या किस तरह से उनकी जान बचा सकते हैं। तो जैसे कि पहले इसमें तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि आग लग गई है, आग लगने की सूरत में हमें क्या करना है। अगर घर के अंदर आग लग रही है तो फौरन हमें घर से बाहर आ जाना चाहिए और उसको लिटाकर, शख्स को लिटाकर उस पर ठंडे पानी की पट्टियां पानी डालना चाहिए, उसको कपड़ों को लूज कर देना चाहिए, ढीला कर देना चाहिए और उसकी जो कहते हैं सांस को बाहर करने में कोशिश करनी चाहिए। या अगर आपको खुद आपके कपड़ों में आग लग गई है तो फौरन जो है आपको लेट जाना चाहिए और रोल होना चाहिए, यानी कि करवटें बदलना चाहिए ताकि जो आपके जिस्म में जो आग लगी है वो आग बुझ सके। अच्छा, फिर नंबर 2 पे है कि आपने क्या करना है। हड्डी अगर टूट जाए, यानी अगर आपकी किसी भी जगह की हड्डी टूट जाती है अचानक से तो लाजिम बात है हॉस्पिटल जाने में टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी हड्डी टूटी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पाँव की अगर हड्डी टूटी है तो उस पाँव को आपने अच्छी तरीके से किसी भी कपड़े की मदद से टाइट करके खींच कर उसको बांध देना है ताकि हड्डी जो है वो इधर उधर ना खिसके और वो सही जगह पर बैठी रहे जब तक कि आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। डूब जाने की सूरत में, यानी कि अगर आप समंदर के पास हैं, समंदर में गए हुए हैं, नहा रहे हैं और आप अचानक से आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि आप डूबने लगते हैं तो फौरन जो है वो बाहर निकालना चाहिए, दूसरे शख्स को जाके इसको खींच के बाहर निकाल लेना चाहिए
اور اس کو لٹا کر آکسیجن فراہم کرنی چاہیے. اس کے پیٹ پر پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ اس کے جو پیٹ میں پانی بھر گیا ہو وہ باہر نکل سکے. اسی طرح سے اگر سانپ کاٹ لیتا ہے تو سانپ کاٹنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ کو جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہوتا ہے اس کو منہ سے سک کرتے ہیں, مطلب منہ سے کھینچ کے بلڈ کو باہر نکالتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے, اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس جگہ سانپ نے کٹا ہوتا ہے اس سے 2 سے 4 انچ اوپر آپ نے کس کر جو ہے وہ کپڑے سے یا کسی ڈوری سے اس کو کس کے باندھ دینا چاہیے. اور اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے اس کو کس کے آپ نے ٹانگ پر یا ہاتھ پر یا جس جگہ باندھا ہے اس کو کس کے باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ زہر جو ہے وہ وہیں پہ رکا رہے. بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے, بلڈ کو بہنے کی وجہ سے وہ آپ کے پورے جسم میں نہ سرایت کر جائے. تو اس طرح سے بلڈ جو ہے وہ وہی خون جو گندا خون ہوتا ہے یا زہریلا خون جو ہوتا ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے اور آپ کے بلڈ میں شامل نہیں ہو پاتا. اور جب تک آپ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں آپ کو امداد ملتی ہے تب تک آپ جو ہے اس کے زہر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ چند چیزیں جو تھیں جو آپ کے کو اس میں سکھائی جاتی ہیں جب آپ کہتے ہیں اس ادارے میں شامل ہوتے ہیں, ادارے میں جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو ان تمام باتوں کی ٹریننگ دیتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے کیا کرنا چاہیے وہ تمام آپ کو باتیں سکھاتے ہیں. اگر کسی عمارت میں بلڈنگ میں اگر آگ لگ جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے عمارت کو خالی کر دینا چاہیے اور آگ بجھانے کے جو آلات اس بلڈنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سے آگ کو کنٹرول کرنا چاہیے. زخمیوں کو تازہ ہوا میں لے جانا چاہیے. اگر سانس لینے میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ان کو ان کے کپڑوں پہ پانی ڈالنا چاہیے, ان کے جسم پہ پانی ڈالنا چاہیے. اور اگر جس طرح سے بھی ان کو آسانی سے ہانسنے کی جگہ سے دور لے جانا چاہیے. اچھا, پھر جو ہے آپ کے گھر میں جو ہے فرسٹ ایڈ کا باکس ہونا ضروری ہے. اگر فرسٹ ایڈ کا باکس ہوگا تو چھوٹی موٹی جو ایمرجنسیز گھر میں ہوتی ہیں اس سے آپ آسانی نمٹ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہر گھر میں فرسٹ ایڈ باکس کا ہونا بہت ضروری ہے جس میں آپ خاص کام کی چیزیں جس میں جیسے کہ مرہم ہے, ٹنچر ہے, بینڈیج ہے, ڈیٹول ہے, گولیاں ہیں, پین کلرز ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سیزر ہے, نائف ہے, جو بھی اس طرح کی سیفٹی پنس وغیرہ ہیں تاکہ وہ آپ اگر کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی کٹ لگ جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے, ایمرجنسی ہو جائے تو آپ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. اچھا, اس کے اندر اب اعادہ کے اندر بتانا ہے کہ مثلا محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورت میں فعال رہتا ہے. یعنی کہ یہ ادارہ جو ہے چاہے جنگ ہو یا امن دونوں صورتوں میں یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اس کے ملازمین اور رضاکار جو ہے ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے اور بھی دوسری چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں, ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے. یعنی کہ جو 4-6 چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی اس کے علاوہ بھی ان کو مختلف قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہیں جس میں کہ بلندی پر چڑھنا, آگ بجھانا, زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند بارہ عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے. جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے جس میں زمین پر لیٹنا, رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے قابل ذکر ہیں. ان تمام طریقوں کی بدولت سے ہم جو ہے مختلف مشکلات سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں. یہ رضاکار جو ہے جن کو اس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ انسانوں کی جان بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگ جو ہے کسی بڑے نقصان سے بآسانی بچ جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو چاہیے, ہماری ینگ جنریشن کو چاہیے کہ اس قسم کے اداروں کے اندر شامل ہو کر ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ حاصل کریں تاکہ بوقت ضرورت وہ لوگوں کے کام آ سکیں, نہ صرف دوسروں کے کام آ سکیں بلکہ اپنے کام بھی آ سکیں, اپنے آپ کو بھی مشکل حالات سے وہ مشکل مقامات سے بحفاظت نکال سکیں. تو نہ صرف خود اپنے کام آئیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں گے. اس لیے تمام چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکے ہوں ان کو یہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہیے. اس سے آپ کا ملک نہ صرف مشکلات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر اور ہمارے پاس ایک ایسی پاور, ایسی قوت حاصل ہوگی, انسانی پاور حاصل ہوگی کہ جو کہ ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتا ہوگا. اچھا, یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اب تک یہاں کا جو میں سمجھایا ہے اب تک کا چیپٹر بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے
के तफवीज़ कार में है। इसमें यहाँ पर आपने मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने हैं जो कि आपके सबक के अंदर ही इसके जवाब मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल है, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? यानी कि अब्बा जान ने उसको फ़ोन पे क्या बताया था कि बम ब्लास्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आज घर नहीं आएंगे। इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है और 3 से 4 सत्रों का कम से कम जवाब होना चाहिए। बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा कि ये लोग क्यों, उसने ये सोचा कि उसने उन लोग जो है आखिर ऐसा क्यों करते हैं, उनको इससे क्या हासिल होता है। तो वो ये सोचा था कि आखिर इसका बम धमाका करने से लोगों को क्या फायदा पहुंचता है। फिर सवाल नंबर जी, धमाका करने वाले लोग कौन लोग हैं? उसने सवाल जो है अपनी वालदा से पूछा कि आखिर ये लोग जो है धमाका क्यों करते हैं। तो उसकी वालदा ने उनको जवाब दिया कि ये धमाका करने वाले लोग मुल्क दुश्मन अनासी होते हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे या मुल्क जो है आगे बढ़े या लोग जो है सुकून से रहें, मोहब्बत से, मक़वत से, प्यार से रहें। तो वो मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए लोगों को इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं या एक दूसरे के दुख सुख में शामिल ना हो। दाल, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है? ये मैंने अभी आपको डिटेल्स के साथ इसका जवाब बताया, समझाया है सारी किस वजह से महकमा शहरी दिफा जो है वो कायम किया गया है। इसके बाद अगर किसी कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? ये भी मैंने आपको बताया अभी डिटेल के साथ कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो उसको आप अपने अल्फाज में आंसर लिख लीजिएगा। अच्छा, सरगर्मी में है ये फर्स्ट एड बॉक्स। ये आप फर्स्ट एड बॉक्स बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आपके पास शू बॉक्स होते हैं, उसको लीजिए, उस पर व्हाइट पेपर से कवर अप करें उसको, फिर रेड कलर से उसको कलर करिए और इस पर जो साइन है फर्स्ट एड बॉक्स का जो साइन होता है वो बनाइए और उसके अंदर जो है फिर अपने जो है जो सामान है फर्स्ट एड के जो सामान है, जो जरूरी चीजें हैं वो उसके अंदर रखिए। इस तरह से आपका अपना एक ज़ाती फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो जाएगा और इससे आप किसी भी वक्त उसको काम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आपको ये सबक समझ में आ गया होगा।